बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 की जानिब से उनका 42वां योम तासीस जो 18 मार्च को होता है, लेकिन इसकी तकरीबात मुनक्कद की गई पाकिस्तान में 18 मार्च के रोज़ ही। मुख्तलिफ़ जगहों पर लोगों ने इस हवाले से उनके जो कारकुनान थे केक भी काटे और तकरीबात मुनक्कद की, लेकिन एक बड़ी तकरीब लंदन में 28 मार्च को मुनक्कद की जा रही है और उस तकरीब के हवाले से तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। लंदन में मौजूद तमाम जो वफा परस्त साथी हैं सबको कार्ड इशू कर दिए गए हैं। सबसे अपील की गई है कि वो इस तकरीब में ज़रूर शिरकत करें। इस तकरीब को बराह रास्त दिखाया भी जाएगा तमाम पाकिस्तान में, और इसके साथ साथ जो भी दुनिया में जिस जगह भी कारकुनान हैं वो इसे बराह रास्त यूट्यूब पर देख सकेंगे, लाइव चलाया जाएगा। इसके साथ साथ इस तकरीब से इम्कान है कि अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब की सेहत ने इजाज़त दी तो वो ख़िताब भी करेंगे और इस ख़िताब में कोई उनका अहम ऐलान भी होने वाला है। और ज़राए ने बताया है कि बहुत सी जो जो मुल्क की और बैनुल-अक़वामी सियासत के हवाले से जो तब्दीलियाँ हुई हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब खुलकर उस पर रोशनी डालेंगे और मुस्तक़बिल की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की पॉलिसी के हवाले से भी वो कारकुनान को एतमाद मिलेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो एक्टिविटीज़ थी रमज़ान शरीफ में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि तकरीबन 13 से 14 अफ्तार डिनर हुए कराची में, और उसमें करोड़ों रुपए का राशन शोधाओं में और असीर जो कारकुनान हैं उनमें तकसीम किया गया। तकरीबन हर तकरीब में कोऑर्डिनेशन के मेंबरान शामिल रहे और बाकायदा पुरअमन तरीके से माशाल्लाह बड़ी तकारीब मुनक्कद की गई। मैं समझता हूँ कि तवील अरसे के बाद इतनी इजाज़त दी गई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान को कि उन्होंने पुरअमन अफ्तार डिनर की तकरीबात जो है मुनक्कद की। पहले भी होती थी, लेकिन पहले जो थी वो छुप छुपा कर होती थी। किसी कोशिश होती थी कि वहाँ लोगों को पता ना लगे, लेकिन इस मरतबा जो तकारीब हुई है उसको बाकायदा सोशल मीडिया पर जो है वो चलाया गया है और तमाम तकारीब की फुटेजेस जो हैं वो लोगों ने सोशल मीडिया पर देखी। अब एक तकरीब ऐसी थी जो रनछोड़ लाइन लियारी सेक्टर की जानिब से मुनक्कद की गई थी और वहाँ से 3 कारकुनान को जो हमारे लोग हैं जो गुमशुदा करते हैं लोगों को, उन्होंने 3 कारकुनान को वहाँ से गुमशुदा किया है। एक कारकुन जो है वो रनछोड़ लाइन से ईद के बाद ईद के दूसरे रोज़ गुमशुदा किए गए। एक कारकुन जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वो महमूदाबाद से गुमशुदा किया गया। तो इसके अलावा इससे कबल निसार पंवर और उनके जो बेटे हैं मोहसिन पंवर ताहाल लापता हैं। तो वो जो माज़ी में हुआ करता था कि हज़ारों लोग गिरफ़्तार होते थे और तकारीब जो थी वो मुनक्कद नहीं होने दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा सिलसिला नहीं है। कुछ लोगों को ज़रूर उठाया गया है, लेकिन वो जो एक जो प्रेशर था और जो एक खौफ था, कम से कम इस रमज़ान शरीफ में राशन की तक़सीम के मौक़ों पर वो खौफ नज़र नहीं आया। तो महसूस होता है कि अब एक तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को रिलीफ दिया जा रहा है और इसके साथ साथ जो सियासी तब्दीली हमें देखने में आ रही है कि फंक्शनल मुस्लिम लीग जो है ईद के फ़ौरी बाद उनके जो सरबराह हैं पीर साहब पगाड़ा वो भी ख़ासे एक्टिव नज़र आए हैं। एक बड़ी तकरीब थी जिसका मैंने ज़िक्र गुज़श्ता व्लॉग में किया कि सरदार मौज़म अब्बासी जो गुज़श्ता 50 साल पीपल्स पार्टी में उनका ख़ानदान रहा, उनकी दादी 2 मरतबा कौमी असम्बली की डिप्टी स्पीकर भी रहीं, इनके वालिद मुतअद्दिद बार जब भी पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला वो सूबाई वज़ीर भी रहे, उनके जो चचा हैं वो कई मरतबा सेनेटर भी रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अहम किरदार इस ख़ानदान का रहा, लेकिन अब वो फंक्शनल मुस्लिम लीग को प्यारे हो गए और इससे कबल उन्होंने 2 मरतबा अपनी ज़ाती हैसियत में आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लिया और वो कामयाब भी हुए थे।
تو اب وہ باقاعدہ طور پر فنکشنل مسلم لیگ میں شامل ہو گئے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آج اس فنکشن کی تقریب کی جو مجھے خبر ملی ہے وہ یہ کہ اس تقریب میں جو پیر صاحب پگاڑا کے اعزاز میں منعقد کی گئی تھی لاڑکانہ میں، جو بھٹوس کا قلعہ کہا جاتا ہے، اس تقریب میں باقاعدہ اکبر راشدی، جو مہتار اکبر راشدی کے شوہر تھے، ان کو بھی مدعو کیا گیا تھا، اور انہوں نے اس تقریب میں پاکستان اکبر راشدی صاحب جو ہیں، ان کی اہلیہ مہتاب اکبر راشدی پہلے فنکشن مسلم لیگ کا حصہ تھیں۔ وہ انتخابات میں انہوں نے حصہ بھی لیا تھا، لیکن وہ ان کو شکست ہوئی تھی۔ پھر وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئی تھیں، ان کو ایک مخصوص نشست پر رکن قومی اسمبلی منتخب کرایا گیا تھا۔ اس وقت وہ قومی اسمبلی کی ممبر ہیں، اور اکبر راشدی صاحب نے جو تقریب میں موجود تھے، انہوں نے اس موقع پر بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ ان کے ٹیلی فون بھی اٹینڈ نہیں کرتی ہے۔ تو یہ جو بات تھی، یہ جو ذکر انہوں نے کیا، اس سے قبل پیر صاحب پگاڑا اپنی تقریر میں اپنی جو اسپیچ تھی، ان کی صدارتی اسپیچ، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں، ان کے پیپلز پارٹی کی قیادت ٹیلی فون بھی اٹینڈ نہیں کرتی ہے۔ تو یہ حقیقت پر مبنی بات تھی، اور اس کے ساتھ پھر اسلام آباد میں متعدد لوگوں نے پیر صاحب پگاڑا کے صاحبزادے سے جو ہے وہ ملاقات کی ہے، اور پھر جو ذوالفقار جونیئر ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے شاہ نواز مرتضیٰ بھٹو کے بیٹے جو ہیں، وہ ایک طویل عرصے سے سندھ کی سیاست میں ایکٹیو ہیں، اور مختلف اضلاع کے انہوں نے دورے بھی کیے ہیں، اپنے پرانے کارکنان سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، تو بڑا ایکٹیو پارٹ پلے کیا ہے انہوں نے گزشتہ 2 سالوں میں۔ ان کی بھی پیر صاحب پگاڑا سے ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات کے بعد یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایک سندھ میں ایک نیا سیاسی اتحاد بننے جا رہا ہے، جس میں ذوالفقار جونیئر بھی ہوں گے، جس میں فنکشنل مسلم لیگ بھی ہوگی، جے یو آئی بھی ہوگی، اور جے یو پی کے کچھ لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، اور کاف لیگ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے۔ تو ایک بڑا اتحاد بننے جا رہا ہے، اور اس کی سربراہی کریں گے پیر صاحب پگاڑا، فنکشنل مسلم لیگ کے جو سربراہ ہیں۔ تو یہ جو اب سلسلہ شروع ہوا ہے عید کے بعد سے، ملاقاتوں کا سلسلہ اور تقاریب کا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان تمام جو رابطے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ان کو اشارے مل چکے ہیں کہ سندھ میں ایک نیا مضبوط اتحاد قائم کیا جائے۔ اب اس اتحاد کے حوالے سے جو سندھ کی شہری سیاست ہے، اس میں تو بڑا حصہ جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کا ہے۔ آپ ساری دنیا جانتی ہے، پورا پاکستان، پوری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت جو متحدہ قومی موومنٹ ہے، وہ فارم 47 کے تحت جیت کر آنے والی جماعت ہے، اور اپنے قائد سے غداری کے بعد جب انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا، تو ان کو تمام جو امیدوار تھے، ان کو 3 سے 4 ہزار سے زیادہ ووٹ کسی بھی امیدوار کو نہیں ملے تھے، لیکن چونکہ اس وقت ان کو جتوانا ان کی ضرورت تھی، تو ان کو جتوا کر اسمبلی میں پہنچا دیا گیا تھا۔ تو اب چونکہ ووٹ بینک سندھ کے شہری علاقوں میں الطاف حسین صاحب کا ہے، اور پیر صاحب پگاڑا نے 2 سال قبل بھی ایک سیاستدان جو پرویز مشرف صاحب کی کیبنٹ کے وزیر اطلاعات تھے، درانی صاحب، ان سے بھی یہ کہا تھا، اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کی ایک کوشش تھی کہ سندھ میں ایک نیا اتحاد قائم کیا جائے، تو اس وقت بھی پیر صاحب پگاڑا نے درانی صاحب سے کہا تھا کہ الطاف حسین صاحب پر جو پابندی ہے، اس کے خاتمے کے لیے بھی کوششیں کی جائیں۔ سندھ میں الطاف حسین کے تعاون کے بغیر پیپلز پارٹی کو شکست دینا خاصا دشوار ہے۔ یہ کچھ پیش رفت ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ بھی خاموش ہوئی، اور یہ جو ایشو تھا اس پر بھی خاموشی ہو گئی تھی۔ لیکن اب جب دوبارہ فنکشنل مسلم لیگ نے کی ایکٹیویٹیز شروع ہوئی ہیں، اور دوبارہ سے ایک نیا اتحاد بنایا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف، اور پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ آئندہ اقتدار میں روکنے کے لیے، تو اس وقت بھی ان تمام جو لوگ ہیں، جن میں پیر صاحب پگاڑا بھی ہیں، ذوالفقار جونیئر بھی ہیں، اور جے یو آئی کی قیادت ڈاکٹر راشد سومرو صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب کے صاحبزادے، تو یہ تمام لوگ مل کر، پھر جتوئی فیملیز ہیں، پھر جو اس وقت
सरदार फैमिली मर सरदारों की आधी फैमिली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाराज़ है, शिराजी ख़ानदान भी नाराज़ हैं, मलकानी भी नाराज़ हैं, और फिर मज़ारी हैं, और उसके अलावा दूसरी कौमियतों के जो सरदार साहिबान हैं जिनको पीपल्स पार्टी की जानिब से। फिर सबसे बड़ा जो अहम ज़िला हैदराबाद और कोटड़ी में सरदार मलक असद सिकंदर साहब की भी जो पोजीशन है वो पीपल्स पार्टी से खासे नाराज़ नज़र आते हैं। एक तो पीर साहब पगाड़ा ने ये टास्क दिया है, कमेटी तश्कील दी है कि तमाम लोगों से राब्ते किए जाएँ, और राब्तों के बाद जो है वो पीर साहब पगाड़ा एक बहुत बड़ा इजलास बुलाने जा रहे हैं। इसमें मुर्तज़ा जतुई की भी मशावरत है, लियाकत जतुई फैमिली भी है, शिकारपुर के इब्राहिम जतुई ख़ानदान भी। तो तमाम लोगों का एक इजलास जो है वो जल्द मुनक्कद होने जा रहा है, और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है सिंध की सतह पर। लेकिन उसमें पीर साहब पगाड़ा साहब ने भी एक मरतबा फिर अपनी मुशावरत की है दोस्तों से, साथियों से। तो उन्हें अल्ताफ़ हुसैन साहब के मुतालिक ही उन्होंने कहा है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब पर अगर पाबंदी का ख़ात्मा होता है तो फिर पीपल्स पार्टी को के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा मजबूत इत्तेहाद कायम किया जा सकता है। तो इस हवाले से जो है वो काफ़ी ख़बरें गर्म हैं, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ख़िलाफ़ भी जो सख्त इक़दामात थे उसमें भी कुछ नरमी नज़र आ रही है। तो ऐसा महसूस होता है कि आइंदा मुस्तक़बिल में सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातें जो धड़े हैं वो, और अल्ताफ़ हुसैन साहब की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 मिलकर सिंध में एक माजी की तरह एक मरतबा फिर कोई नया इत्तेहाद कायम कर सकती हैं, और इस तरह से पीपल्स पार्टी का बआसानी मुकाबला किया जा सकता है। तो नाज़रीन, मैं अब इन अल्फाज के साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।